Kala ko si Dyson kasi ano. Go. Nakakali, Magallanes. Sa pool agad. Pass through. Dito. Wala, nakakali. Grabe 20. Pass through. Gravillo. Gravillo. Pass through Derte. Derte. Grabe yun. Maraming ganun dati. Wala, nakakali. Nonoy. Nonoy. Kulit game. Wala. Nakakali. Perez. Pass through. Derte. Nagpamadali. Nagpamadali. Pinsi Derte. Derte. Cortez. Cortez. Paso Magallanes sa 3. Wala. Nakakali. Melicon. Steel. Cortez. Nakakali number 20. Steel. Cortez ulit. Paso. Number 8. Take. Paso. Number 16. Duira. Easy goal boys. Time out po. Time out muna po. Time out. Time out po. Gravillo, Banco Derte, Pasto, number 20, Pasto, number 5, pinila na yan, wala na kali, same ball, 15 to shoot, Perez, Pasto, Gravillo, nawala na kali Nunoy, pinasa kay Cortez, easy go boys, by Cortez. Derte. Yeah. Derte. Paso, Gravillo. Paso, number 5. Yeah. Paso, Perez. Kuya. Paso, number 20. Wala na kami. Number 16, Paso, Nunoy. Nunoy pa rin. Paso. Green ball. Ay. Derte. Derte. Kapalmir. Derte pa rin. Block. Number 16. Cortez. Paso Nunoy. Nunoy pa rin. Nunoy. Paso. Cortez. Paso number 16. Paso Magallanes. 13 to shoot. Paso Cortez. Kamera, wala na ulit. Derte pa rin, Derte. Paso, Gravillo. Easy to balls by Gravillo. 7 minutes to 80 seconds. Cortez. Paso, number 8. Paso Cortez. Paso number 16. Back to number 8. Sa 3. Wala na ulit. Cortez pa rin. Cortez. Paso Magallanes. Wala na kami. Derte. Paso Gravillo. Paso number 5. Wala. Nakakali. Number 16. Number 16 pa rin. Number 16 pa rin. Paso Nunoy. Pull up. Easy go boys by Plaza. Ayos na, Noy. Pwede na lubos. 6 minutes 30 seconds. Derte pa rin, Derte. Sa kanya lang to. Number 16. Number 16 pa rin. Paso Cortez. Paso number 8. Paso Nunoy. Kaso naka-steal ni number 20. Na-steal din ni Magallanes. Cortez pa rin. Behind the back. Cortez. Paso. Nunoy. Sa 3. Wala na kami. Number 5. Paso sa dulo. Cortez. Na-steal. Derte pa rin. Paso Gravillo. Wala. Nakakali. Cortez. Traveling violation 5 minutes 35 seconds. Derte pa rin. Paso. Bola ng blue. Number 8. Ready to H5 ha. Ready to H5. Number
Number 8, pass to Magallanes. Magallanes. Change 5. Change 5 po, change 5. Palit 5. Talima. Okay lang natin ito yan, no? Unang puslo. Ay! Pabelo! Ano pala si Pabelo? Nalig pa kagabi yan ah. Foul number 1. Ngayon, nandiyan kami sa may poste. Diyan ka na. Kaya sa video dyan, Noy. Video mo ako na, ya. Galingan mo. Pangalawa, pumasok. Ang galing mo, idol. Pupagod. Paso, Okba. Okba. Paso, Pupagod. Ito shoot ha. Dito siya, Pupagod, sa 3. Wala, nakakali. Papalmi. Kapalmir. Paso, Pina. Sa'yo na yan, kuya. Pina, Tomero na 3. Salak. Paso, ay, ibang Melicor. Melicor, paso, back to Melicor. Easy 2 points by Melicor. Yung upuan dyan. Hindi mo kayo mga ikaw. Hindi ka kumakot ka. Samahan ko. Hindi mo dyan. Kap, kay Kap. Ayan, okay. Melicor. Paso, Opa. Wala. Nakakali. Di ba ni Pabelo? Pabelo pa rin, Pabelo. Pabelo. Wala. Di ba ni? Pupagod. 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 Web. Sino papalitan mo? Foul. Ano yung foul? Time out. Noy. Ikaw sa isa. Sub daw po, sub. Pamihirap. Tama eh. Melicor. Foul ka, Palmer. Melicor, pasok pa. Okpa, pasti pa yan doon sa. Wala na kali. Parang alit lang. Parang anime. Pila sa 3 na naman. Wala. Ribali, Mayagusa. Kubakot. Kubakot pa rin, Kubakot. Kubakot. Easy 2 points by Kubakot. Pabelo. Pabelo. Paso. Kadangir. Persa. Persa. Paso. Pabelo. Pwede siya. Pabelo pa rin. Traveling na yun. Boy. Nagpa-undrap ako yan. Nagpa-undrap. 2 minutes 56 seconds. Kubago. Paso, Melicor. Melicor. Foul. Number 14, Pila. First personal foul. Second. Second, team foul. Pumasok ko lang, pumasok ko lang. Sumasok ko. Pangalawa, wala. Pumasok ko na. Pabelo. Pabelo pa rin. Pabelo. Pabelo, paso JP. Ano yun? Foul. Foul number 11, Okba. Ang dalawa yun. Unang guslo, pumasok.
Pangalawa. Si wala ba ni Noy? Si, ano, sila kay Ryan. Nagmamaya? Kulang nga kami. Tupako. Tupako. Tupako pa rin. Ang tubig ko kumpi. Foul number 14, second personal foul, 13 foul. Ina mo, baliw. Gagawa mo. Yung green wala pang pa. Saya. Okba. Pasko sa gitna, niligor. Pasko Okba. Ay Tupako. Wala. Blue ball. Oras na, score natin ay 10-9. Naman ang Orsalos ng isa. 2 minutes, 10 seconds. Kapalmir. Kapalmir pa din. Paso Pabelo. Fake, Pabelo. Paso. Kapalmir. Kapalmir pa din. Same ball. 8 to shoot. 8 to shoot. Pabelo. Kinasa, tinira. 3 points by Pabelo. Meligor. Meligor. Bola. Nakatapal. Number 12. Ramero. Ilan na important sa... Ilan na important sa... Dalawa. Tupako. Fake. Tupako pa din. Oh. Same goal. 11 seconds. 11 to shoot. 11 to shoot ah. Running time po yan. 11 to shoot. Okpa. Easy 2 points by Okpa. 1 minute exactly. Kapalmir. Pass to Pabelo. Pabelo. Pass to Romero. Pull up. Wala na uli. Okpa. Okpa pa din. Nagmamadali si Okpa. Pass to Gubago. Pass to Melicor. Easy 2 points by Melicor. 40 seconds. Bola nandun sa labas. Ay, malayo mo na. 35 seconds. Baba. Dito sa labas. Hindi dala ni Mario bola niya. Saan ang bola natin? Score natin ay all 13. Hindi dalawa dapat yung bola natin. 34 seconds na lang ha. Okba. Tinira. Easy 2 points by Okba. 25 seconds. Kapalmir. Pass to Romero. Romero pa rin. Easy 2 points by Romero. 18 seconds. Running time po yan. Meligor. Meligor. Inikta. Wala na akong nilabales. 10 seconds. Pass to Kapalmir. Kapalmir. Kapalmir pa rin. Pass to JP. Santres na naman. Wala. Sa'yo na muna yan. Tinakapon na lang eh. Wala ka na dyan. Ginawa niya. Back to the ball game. Takin, 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 takin. Takin po tayo ha. Takin. Mahikaw nila, patanggal no. Makahigaw ko. Patanggal. Ganda na Diyos ni Noy ah. GT ka. Tubago. Tubago. Paso. Dante. Traveling. Sabi ni Rep. Noy. Noy. Kanina yan. Cortez. Cortez. Cortez pa din. Cortez. 15 to shoot. Ablasa. Pass to number 16. Pass to number 8. Foul. Foul number. Number Jace. Ah, ito, number ano? Tanong mo. Postpone 17 pa lang si ano. Foul number 17. Hindi kasi nakita eh. Duterte. Labo na naman ako ah. Duterte. Pangalawa. First personal foul, second team foul. First personal foul, second team foul. Pangalawa, pumasok. Ubago.
Kubakot. Kubakot pa din. Pasok Gravillo. Black Magallanes. 40 to shoot. Kubakot sa 3. 3 points by Kubakot. Ano to? 18-15. 9 minutes exactly. Cortez. Cortez. Cortez pa din. Cortez. Cortez pa din. Traveling violation, sabi ng ating referee. Oderte. Oderte. Oderte pa rin. Next team ni number 8. Sa amin yun, sa grade. Paso Cortez. Paso number 8. Caballero. Magallanes. 30 to shoot. Pasto. Caballero wala na ako. Le. Rebound ni Cortez. 5 seconds. Cortez. 3 to shoot. Di pa natuwa sa ring yun. Good. Gravillo. Foul and 1. Foul number 2. Ablasa. First personal foul. First team foul. Jack, ano? Oo, Kuya Marco, hindi ko nakikita. Dali, ito ba? Tuminom ka lang kanina. Loy, kanina, Loy na kayo naman. Bonus throw, pumasok. Shoutout sa din. Parang ano yan. Parang Caballero. 15 shoot. Paso Magallanes. Fake. Nice steal. Saan ni Gravillo. Gravillo pa rin. Good. Easy 2 points by Gravillo. Score na rin ay 23-16. Lamang ang Prometheus. Caballero. Nawala yung bola. Bola ng green. Time out. Pala kalaban nila. Ano naman yung orange? Sila literalo. Solid orange. Sino ba kalaban? Sila dito Rola. Sila Iragi. Solid yung ano. Ito, pala solid. Kubako sa 3. Wala. 3 pa din. Kubako pa din. Foul number 6. Second. First personal foul, second team foul. Asan ba yun? Asan niya? Sa green. Green? Nasa amin? Green. Oderte. Paso Kubako. Paso number 5. Tinira. Wala. Nako ni. Cortez. Paso number 16. Number 16 pa rin. Number 16, pasabi! Foul and 1. Foul number 30, Kubakot. Ha? First personal. First personal foul. First team foul. Second time tayo. Oderte pa rin. Oderte. Wala. May nakuha foul. Number 6, Cortez. Pushing foul. Second third. Second personal foul. Third team foul. Gravillo. Paso number 20. Venersa. Dumukot. Wala na ako ni. Lunoy. Siya lang mag-isa. Dalawa pala sila. Lunoy. Isang pinasa. Bola ng green. 6 minutes 48 seconds. Kubakot. Kubakot pa din. 15 to shoot. Nice steal. Di pala. Nakawin ni number 20. 10 to shoot. Wala, nakawin. Number 16. Paso Cortez. Wala. Rebound ni number 5. Paso Oderte. Paso. Nice steal naman ni Magallanes. Paso number 16. Number 16. Basic foul ang tawag ng ating referee. Basic tayo ah.
Offensive foul number 16. Sa YouTube yun, di ba natin? Parang ibang player. Kubakog. Kubakog. Kubakog pa rin. Easy 2 points by Kubakog. 5 minutes 55 seconds. Caballero, paso Magallanes. Magallanes, sa 3. Dos lang, dos. Dos lang pala, dos. Long 2 lang pala, long 2. Oderte. Oderte. Oderte pa rin. Paso number 20. Wala pa rin. Cortez. Paso Nunoy. Nunoy! Traveling violation. 5 minutes to 85 seconds. Ready change 5. Kubakog. Kubakog. Sa 3 na naman. Wala. Nako ni Ablasa. 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 Spin move. Ablasa pa rin. Pasto. Cortez. Sa 3. Wala. Nako ni. Number 5. Pasto. Pasto. Number 20. Number 20. Wala pa rin. Nako ni Oderte. Insigo sa Oderte. Change 5. Change 5. Change 5. Score natin ay 287-20. Labang ang Prometheus. Ang back. Ang back player. Sige naman. Kapalmer. Kapalmer pa din. Paso Romero. Paso Kapalmer, 50 shoot. Paso Cabello. Paso Pilas. Sa 3 na naman. Wala nga. Number 19, rebound. Nawa ni Navales. Still ni Navales. Paso Cabello. Hayahay ang buhay. Takin daw po ha, takin. Takin po tayo, takin ha. Bago ito technical. Takin po tayo, takin. Perez. 15 to shoot. Paso Melicor. Babawi. Easy 2 points by Melicor. Score natin ay 22-29. Pabelo. Paso Romero. Pumo na muli. Wala na ako ni JP. JP, nawala mo lang. Nako ni Okba. 4 minutes exactly. Nako ni. Same ball. Melicor. Pass to Perez. Pass to Bayagusa. Pass to Melicor. Wala. Kapalmer. Kapalmer. Kapalmer pa rin. Same ball. Game mo kasi dito na. JP, pass to Navales. Navales sa 3. 3 points by Navales. Ayos na. 225-289. Apat na lang ang lamang ng Rin. Perez. Perez. Paso Okba. Okba. Paso na. Okba. Ganda na paso na nun. Pabelo. Pabelo. Pabelo pa rin. Pabelo. Paso ka Palmer. Sa 3. Wala. Nakawa ni Kubakog. 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 Kubakog pa rin. Foul. Foul number 14 ulit. Isa. Third personal foul. Penalty. Penalty na pa. Penalty ang blue. Ito, tanga-tanga puta. Una, wala. Pangalawa, pumasok. 35, 32. Score natin ay 32-25.
Pabelo, 2 minutes 30 seconds. Pastor Romero, pull up J. Wala na ako ni. Cubao, paso Perez. Perez, paso Ogba. Ogba, paso Meligor. Meligor. Paso Perez. Perez, kanina pinasa kay Meligor. Meligor, pull up J. Wala na ako ni Navales. Paso Romero. Romero pa rin, Romero. Wala, ako ni JP. Angat niya na lang. Easy to boys by JP. Oy, nakuha ni Perez. Perez, nagagawan. Paso pa yung Gusa. Kaya Gusa na wala yung bola. Blue ball. 1 minute 45 seconds. Pabelo. 1 minute 35 seconds, Pabelo. 50 to shot, paso na meron, pull up game na naman. Save! To the nation. Oy, Navales! Itcha! Wala, nakawali. Perez! Nakakuha ng foul. Number 289, Kapalmer. Penalty na po, penalty. Second personal foul, penalty. Wala ba sila? Eh, wala pong call bro. Pangalawa, wala na ako ne. Lupaku. Pasaybet. Foul number 229 ulit. Kapalmer. Third personal foul penalty. Unang puslo. Pangalawa. Pumasok. Una, hindi. Nalasok din. Pila. Kung crossover sa malaki. Pabelo pa rin. Ayan na. Wala. Nako ni. Romero. Numaling bola. Nako ni. Nung labas. Navales. Nalabas yung bola. Paso. Kapalmer. Nako ng foul. Number 19, Perez. Pushing foul. First personal foul, first team foul. Gusto yung technical yan mo. Pumasok, ang una. Sino? Silver? Pangalawa, pumasok. Nag-enjoy 51 seconds. Ayun o. Technical to. 200 po sila. Hoy, Timuira ka naman dyan. Ogba, pass to Perez. Bigay. Perez, Ha? Nice, oh. pass to Meligor. Hoy! Wala lang. Navales, paso. Kapalmer, pass to JP. Titira niya na lang yan. Easy to boys by JP. 30 seconds 30 seconds. Sandals to 1 minute 4 lang. 3 or 3 Luciano. Running for flapping ka, number 14 na. Parang ka eh. Number 20. Ay, number 20 pala. 20 seconds. Kapalmer. Number 1, foul. First team call pa lang. Second team call pa lang. Second team foul pa lang to ah. Second personal foul. Second personal foul, second team foul. 10 seconds. Basa na lang po yan ha. 5 seconds. Pabelo. Pamasa niya kaya? Hindi. Tinira niya. Tira. Taon. Wala na ang oras. Whoop, may pitik agad. Siya. Isa lang yun, Lul. Boy. Board, sa board.
Tulong ko yan. Stress na loob. Yes, communicate. Ba't si Gedo yung nag-ano dito? Oo, mawalik yung mag-ano siya ng Gedo. Sino? Ang black na. Gedo. Uy, yan. Ay, sorry. Sa akin, wala pa. Offsetting muna. 10 sa inyo, 11 sa kanila kung isa. Ay, kasi lang. Kasi ano, kanina isa lang sila, di ba? Plus 10. Hindi pwede late yan, Nick. Hindi ba pwede late? Back to the ball game na po ha. Setting muna, Baka offsetting. magulat kayo, natira na kayo sa tres. Ito na ang idol ko. Fulminar, Pasto, Caballero, kanino papasa? Kaya na 16. Paso Caballero, 15 shoot, Caballero, sa gitna, wala. Nako ni, kakuwaw, nice team ni Cortez, Pasto, number 16. Paso Cortez, Paso Fulminar, pull up J agad. Wala. Nako ni, Kubago, Paso Gravillo, Tayahay, Ambuhay. Score natin ay 35-89. Lamang ang grade ng kanin. Cortez, kanino pinasa? Kaya 16. Na walang foul. Foul, number 11, Okba. Bayad mo lang. Init yun. First. First personal foul, first team foul. Ang call na sa akin yan. Ay, boy. Wala. Kubaw, sa tres. Wala. Ako ni. Fulminar pa rin. Fulminar. Pasto. Romero. Wala. Ako ni. Ang ganda na pasa na yun. Kay Cortez. Easy Cortez. Paano naiiwan ko sa pads ko, boy? 8 minutes 50 seconds. Kubaw. Ang ganda na basa ng number 5. Wala na ako ni. Sa Rabili. Sab na po, sab. Sab, break, sab. Sino, Will? Kupahod. Pinasa na number 5 na naman. Paso number 20, 15 to short. Number 20. Wala. Paso Gravillo. Wala. Foul. Number 5. Third po. Caballero. Paso Fulminar. 15 to short, Fulminar. Kaya binasa. Same ball. 11 to shoot po tayo ah. Cortez, paso Caballero, paso Romero, 8 to shoot, Romero, pull up game, wala. Kubaw, paso number 5. Paso, Oka, Mira, Black, Aonin, number 20. Easy go boys by number 480. Sige, pagano. Diba? Head bro. Stop. Cortez. Paso Caballero, sa 3. Wala. Number 5. Paso number 20. Number 20. Wala. Tao ni Cortez. 7 minutes exactly. Cortez pass to Romero. Ang ganda ng big yun. Easy go points by Romero.
Tubago. Paso Gravillo. Gravillo. Pasok pa, pasok. Tubago, pasok number 20. Ang ganda ng pasok. Kaso wala. Number 16. Pasok. Fulminar. Fulminar. Ang ganda naman ng pasok. Pasok number 16. Wala pa rin. Rebound ni Fulminar. 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 20 shoot. Number 16. Pinasa. Pay. Pulang J. Wala. Backload kayo! Rebound ni Tubago. Pasok pa. Pasok number 20. Wala pa rin. Naman ni Romero. Pasok Caballero. Caballero. Pasok Ulminar. Ulminar. Caballero pasa. Ulminar. Easy defense by Ulminar. Tubago. Dalawa na lang ang lamang ng green. Tubago. Tubago pa din. Timeout na lang. Sige po. Pagpas. Hindi, tayo mo din doon. 30 to shoot. Time out din yung blue. May time out yung blue. Gabillo. Eh? Wala. Nakuli namin 5. Wala pa rin nakuli. Cortez. Cortez. Paso. Fulminar. Fulminar. Paso Caballero. Time out. Green. Back to the ball game. Tuwago. Hirap mo na dyan. Purawas ka naman eh. Tubago. Tinira na lang. Wala naman ni Magallanes. Paso Pabelo, 5 minutes exactly. Pabelo, paso Kapalmer. Kapalmer. Pinasakay Magallanes ang ganda ng pasa. Kaso wala naman ni Meligor. Meligor pa rin. Easy ang tao. Tubago. Sa 3. Wala. Fulminar. Nagpamadali. Wala pa rin. Sa kanya pa rin. Wala pa rin. Rebound ni Tubago. Meligor. Wala. Nako ni. Nunoy. Ang bilis ni Nunoy. Nunoy pa rin. Fulminar. Wala. Rebound ni Meligor. Pasok Tubago. Tubago pa din. Paso. Odete. 15 to shoot. Odete pa rin. 10 to shoot. Foul. Foul number 11. Pabelo. Sub. Po. Una, pumasok. Pangalawa, hindi na. Ay! 2 points kay Tubago. Number 2 winning. Basta yun, no? Mablas ka rin eh, kay Marco. Pabelo. Paso Magallanes. 15 to shoot. Paso Caballero. Paso Pila. Pula J. Favorite yan. Easy 2 points by Pila. 3 minutes 35 seconds. Tubago. Isa na lang lamang ng green, ha? Odete, kanino pinasa kay Tubago? Paso Tubago din. Sa 3. Ala. Nako ni Odete. Tinira. Easy 2 points by Odete. Sap. Warning for delaying the game number 27. Gusto niya oras ng sa warning. Gusto niya yung oras. Kasi warning ang delay. Para makakasya pag nagkano sila, sabihin nila wala. Gusto niya oras. Third quarter, 3 lang. Pabelo. Paso Magallanes sa 3. Ala. Odete pa rin. Odete! Sa kanya na yan! Wala! Nakakali. Oh!
number 11. 2 shots. Ilan na yan siya, ano yung pabeli yan? Dalawa. Second personal foul. Second team foul. Kwento pa sa Bloy. Pangalawa, habang last stop. 2 minutes 50 seconds. Score natin ay 39-43. Lamang green. Mamaya lang. Kulminar. Kulminar pa rin. Paso Tabelo. Libre yan. Kaso wala. Nakakani. Hindi. Kubago. Tinasakay Gravillo. Ang bilis. Kaso nawala ang bola. Bola ng blue. Sabret. Wala. Walang sab, walang Wala doon pula. Wala pa ng sab. Wala. 2 minutes 23 seconds. Ikot mo na, ikot mo na. walang dead po. Kulminar pa rin. Kulminar. Nawala. Nakakani. Ni. Melikor. Pastor kay Grab. Doon sa pader pa lang. Sabret. Sab. One minute 55 seconds. Culminar. Paso Pabelo. Back to Culminar. Paso Cortez. Sa 3. Halak. Foul. Foul. Number 228. Kubakod. First personal foul, second team foul. First personal foul. Second team foul. Pull up J. Is time out. Try tayo. Ano yung taga-CBC yun? Nakakasi na stop. Oderte. Paso. Perez. Fake. Oderte. Foul. Foul number 6. Panis. Third personal foul. Third team foul. Seconds. 13 to shoot mo. Perez. Belicor. Hala. Nakakuli Perez. Perez. Fake. Pinasa. Doon sa nakupo. Red. Ano ba? Kubago. Paso Gravillo. Kubago. Hala. Nakakuli Oderte. Oderte pa rin. Oderte. Foul. Sub. Foul. Foul number 16. Ay, 11 pala, 11. Si. 11. Uy, may technical 200 yan. Oroy ko. Ayaw ko matay. Simpang pala niya. May pakita na technical dyan kuya Marco? Oroy ko. Hindi ko kumunser. Ano pa sa last game? Uli? Kailangan bayaran? Basta nagreklamo siya kanina, nagreklamo siya. Tama lang yung tangik. Foul na naman. Number 12, foul, Romero. First personal foul, penalty. Unang puslo, pumasok. Pangalawa, hala. Culminar, 40 seconds na lang po. 40 seconds. Culminar, wala yung bola. Sa kanya pa rin pala. Ang ganda ng pasa. Hala. Culminar pa rin. Culminar, spin move. Paso number 16. 10 to shoot. 7 to shoot. 19 seconds. 5 to shoot. Hala. Nakaligay mo na. Foul. Foul. Kubakot number 228. Second team foul, third team. Second personal foul. Second personal foul. Third team foul.
Una, pumasok. Mas din po kasi sila Wayne. Wala, nakakali. Kubakod. Kubakod. Wow. Penalty po, penalty. Sama, may palitan. Oo nga. The box. Ano ba ko rin doon? Hindi po. Papalitan na yung bird dinalakan. May kakakaan. Palitan na. Nag-improve na. Seconds ah, 5 seconds. 5 seconds na lang po ah. Sila na semento. Pag nabasa, wala na. Kailangan wala na. Home sim. Pangalawa, wala. Basa na lang po yan at 3 seconds. Kubakog. Pasok Kubakog. Nawala yung bola. Nawala? Ba talaga? Cortez. Pasok Kulminar. Kulminar. Paso number 16. Nawala din yung bola. Nakakuha ba ng foul? Foul. Number 11. foul number 11. Second personal foul, first team foul, yung napuslo, pumasok. Pangalawa. Pumasok. Meligor. Ay, yung nga pala. Pasok ko ba ako? Pasok ko ba ako? Pasok. Sa labas. Good. Tama dito, saka video. Kulminar. Pastor Romero, pull-up J. Easy 2 points by Romero. Ray. Kubago. Pastor. Kubago. Easy 2 points by Kubago. Kulminar. Kulminar pa rin. Kulminar, 15 to shoot. Ang ganda basa. Romero, pull-up chain na naman. Wala, nako ni Kulminar. Ang sipag. Foul. Foul. Number 20. Number 5 pala. Wala pong 5 yan. 5 lang yan, 5. Foul number 5. First personal foul, second team foul. Yeah. Pumasok ang pangalawa. Lamang na ang Osanos ng isa. 8 minutes 40 seconds. Kubakot. Kubakot pa rin, pagpundisyon. Pasok pa, pull up J. Ala. Number 16, Pastor Kulminar. Kulminar pa rin. Pastor Caballero. Pastor Kulminar. 15 to shoot. 10 to shoot. Kulminar. Ganda na pasa. Easy 2 points by number 16. Number 5. Pastor Kubaho. 8 minutes exactly. Sabre. Sab po, sab. Pasok ka mapasok, labas ang lalabas. Tatlo na ang lamang ng blue. Oderte. 15 to shoot. Okba. Okba, 10 to shoot. 1. Wala na uli. Kulminar. 7 minutes, 45 seconds. Kulminar, 15 to shoot. 10 to shoot. Cortez. Paso Caballero. Sa 3.
Nakoni. Cubao, paso Oderte. Oderte. Wala. Nakoni Ogba. Nakoni Caballero, paso Culminar. 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 Foul. Tablet. Foul. Foul number 5. Tama ba, correct? 5 na yan. Number 5. Second personal foul, third deep foul. Wala ka dyan, pre? Wala pa rin. Hindi pa kayo boarding dyan. Ay. Kubago. Pastor. Aninggat sa 3. Wala. Nako ni. Hey! Number 16. Number 16. Number 16. Number 16 pa rin. Speed mo. Wala. Kubago. Pastor Kubago. Kubago. Pastor Oderte. Pastor Gravino. Foul number 11, Culminar. Third personal foul. Una, pumasok. Pumasok ang pangalawa. Third na, third. Cortez. Patay. Caballero sa 3. Wala na huli. Kubago. Kubago. Kubago pa rin. Kubago pa rin. Wala. Nahuli. Ne! Culminar! Culminar! Ang ganda! Culminar! Easy 2 points. By Culminar. 6 minutes exactly. Kubago sa 3. 3 points by Kubago. Sige na. Pinakita. Caballero. Pasok Culminar. All 51 na po. All 51. Culminar. 30 shoot. Cortez. Pasok Caballero. 5 to shoot. Wala na ako ni. Kubago. 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 Pasok. Gravino. Easy 2 points by Gravino. Time out. Time out. Blue. Iskor natin ay 53-51. Lamang na ang green ng dalawa. Siyempre, stop. To the ball game. Kain mo, Ching. Culminar. Culminar. 15 shoot. Culminar. Tapos. 5 minutes, 5 seconds. Sa last quarter. 5 minutes exactly. Kubago. Kubago. 15 shoot. Kubago. Kubago. Nice steal. Nice steal. Nice steal. Culminar. Culminar. Iwan yung dalawa. Culminar. Pass to Pila. Titira niya na lang. Easy 2 points by Pila. All 53. Ang score. All 53. 4 minutes, 35 seconds. Culminar. Ay. Odete. Pasok Kubago. Busy 2 points by Kubago. Lamang huli ng dalawang ring. Pabelo. Pabelo. Pabelo pa din. Kaya team shot.
Pass to Culminar. Ang ganda ng connector. Easy 2 points by Culminar. Oderte, 4 minutes exactly. Oderte pa rin. Oderte, pass to Gravillo. Gravillo, easy 2 points by Gravillo. Bawian ang score. 3 minutes 50 seconds. Culminar. Pasto. Mar. 13 shot. Pabelo. Pasto. JP Pina. Pinasto. Kay Culminar. Pinasa kay Romero. Easy 2 points by Romero. 3 minutes 30 seconds. All 57 na po. All 57 lang. Sab, sinisab. Dito. Oderte. Oderte. Shooting to shoot. Kumawot. Pasok kumawot. Yes! Wala. Nakakon ni Magallanes. Magallanes. Pabelo. Pasok Culminar. 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 Pasok. Romero. Easy 4 points by Romero. 2 minutes. Yatay mo to, yatay. Nabigay. Oras natin ay 2 minutes 51 seconds. Sa last quarter. Oderte. Pass to Melicor. Matigas yan. Oderte. 13 shoot. 10 shot. Wala. Nakakali ko ba ako? Pasok ko ba ako balik? 10 shoot. Oh, Gravillo sa 3. Wala. Nakakali Oderte. Easy 2 points by Oderte. All 59. Pabelo. Pabelo pa rin. Pabelo, pasok Romero. Pasok Culminar. Ay! Bawal yun. Boy. Traveling violation. Last 2 minutes. Sab. Sino sa sab? Lapit. Lapit dito yung sab. Dito yung sab. Dito yung sab. Wala. Nakon eh. Pumasok, hindi nagkasabi. Technical na ano. Technical Oceanos. Kasing kasi yung captain nyo. Pumasok ang technical free throw. Namang na sila ng isa. Ang green. One minute 50 seconds. Culminar. Pass to Pabelo. Pass to number 16. Pala. Green ball. 1 minute 36 seconds. Sub. Kubago. Pass to Oderte. 1 minute 30 seconds. Oderte pa rin. Time out pag pumasok. Oderte. Pass to Kubago. Libre. Wala. Nakakon eh. Blue ball. Wala daw kay Marco. Cortez pa rin. Paso Caballero sa 3. Wala na ni Romero. Pull up J. Wala ka rin.
Congratulations, 58 seconds. Isa lang ang laban ng green. Si. Gravillo. Nakawali mo Minar. Nasa likod na si Minar. Foul number Teka lang. 91, Melicor. Warning for penalty pa lang po. Warning for penalty. First personal foul. Warning for penalty. Culminar. Nasundan. Nakakuha ni Gravillo. Nagmamadali si Gravillo. Nasa likod. Si Cortez. Hindi mo nakita yun. Boy. Second, 16 to shot. Ispara natin ay 60-59. Isa lang ang lamang ng green. 41 seconds. Bago. Pasto. Gravillo ulit. Gravillo babawi. Easy to boys like Gravillo. Time out. Back to the ball game. 37 seconds. Mahaba pa yan. Marami pang mangyayari. Dikitan lang to. Shot clock 40. Shot clock. Culminar. 35 seconds. 10 to shoot. Culminar pa rin. Paso. Caballero. 5 to shoot. Caballero. Wala na ko ni Melicor. Foul. Romero. Second personal foul. Second team foul. Wala. 23 seconds po. 23 seconds. Culminar. Warning for graduate. Third team foul. Kubaw, pasok kubaw, libre. Culminar. Ay! Kubaw. Pasto. Melicor. Insisor boys by Melicor. Time out. Blue. Wala na pong tayo. Back to the ball game. Seconds na lang po, 6 seconds. 65 din niya. Cortez. Foul. 3 seconds pa, 3 seconds. Foul. Number 27, Gravillo. Penalty na po, penalty. Wala. Ang unang free throw. Pangalawa, wala. Time out yan. Pag pumasok, time out din yan. Wala. Panalo ang green. Kamayan po tayo, kamayan. Kamayan po. Teams, sabi yung teams.